अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? मैं आज से एक प्रोग्राम आपके लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ जिसका उन्वान है किरदार साजी। इस प्रोग्राम में हम आज पहला टॉपिक जो लेते हैं वो है कि झूठ बोलना। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि झूठ बोलने के क्या नुकसानात हैं, झूठ बोलने से हमारी सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, झूठ बोलने से हमारा अपना हमारी अपनी शख्सियत पे क्या असर पड़ता है, और इससे फिर बचने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़ ना आए और हम एक अच्छे इंसान के तौर पे सोसाइटी में अपना असर रसूख, अपने बिहेवियर एक अच्छे इंसान के तौर पर पेश करें। तो आज का पहला प्रोग्राम है झूठ बोलना। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि झूठ है क्या चीज़। झूठ ऐसी बात कहना जो किसी शख्स के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, किसी फ़िरके के अंदर, किसी भी हस्ती के अंदर वो चीज़ मौजूद ना हो, हम उसके मतलब वो बात करें और उसकी जो उसके मतलब वो ऐसी बात, लघु बात, या उसके मतलब कोई ऐसी जो उसकी शख्सियत में, जो उस सोसाइटी में वो चीज़ मौजूद ना हो और हम उसको वो करें, दुनिया उसके सामने पेश करें, दूसरों को बताएं, तो ये झूठ कहलाता है। झूठ ऐसे भी होता है कि बाज़ औक़ात जो कान के अंदर जाकर विस्परिंग करनी, लोगों को कुछ दूसरे के मतलब कुछ चीज़ बताना, तो ये भी मना है कि आप विस्पर ना करें। आप किसी के कान में, कोई सोसाइटी में बैठे हुए हों तो किसी के कान में कोई बात ना करें जिससे दूसरे को ये शुबा गुज़रे कि ये शायद मेरे मतलब कोई बात कर रहा है। तो अब हम आते हैं कि एक तो झूठ का मतलब समझ गए हैं कि वो बात जो दूसरे में मौजूद नहीं है, हम उसके बुरी बात, वो बुरी बात जो दूसरे के बुरी हो या अच्छी बात भी हो, दोनों। अच्छी बात का तो एक अच्छा होता है कि अगर उसके बारे में कोई बात करें, लेकिन कोई एक बुरी बात जो उसमें मौजूद नहीं है और वो दूसरों के बारे में आप किसी दूसरे से उसके बारे में बात करें, उसके, तो ये जो है ना, इसको हम झूठ कहते हैं। अब झूठ के अब असरात क्या होते हैं कि हमारी डेली लाइफ पे, हमारी शख्सियत पे क्या असरअंदाज, हम कैसे ये झूठ हम असरअंदाज होता है। तो हम पहले ये देखते हैं कि जब एक बंदा जो झूठ बोलता है, अ, उसको उस पे उसका जब वो झूठ सामने आ जाता है तो उसके ऊपर फिर दूसरा बंदा, फिर दूसरी सोसाइटी, दूसरे लोग उस पे एतमाद नहीं करते। वो ये कहते हैं कि यार ये बड़ी गलत बात की इसने, ये झूठ बोलता है, इसलिए हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। उसकी अब ये हो गया कि वो उसका जो कॉन्फिडेंस है या जो उसका एतमाद है, उस पे लोग एतमाद करना छोड़ देंगे। पहली ख़राबी तो यहाँ पे आ गई। और बसा औक़ात ऐसा होता है कि झूठ से एंगर निकलती है। अब जब आप किसी के मतलब झूठ बोलेंगे तो वो होगा कि इसने मेरे मतलब ये बात क्यों की, जबकि ये मैंने ऐसा कोई बात कही ही नहीं हो। उनसे आपने कोई बात मंसूब ही नहीं की, उसने वो बात उससे मंसूब कर दी जो उसने नहीं की। तो एंगर होती है। एंगर फिर बाज़ औक़ात वो तशद्दुद में उतर आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े के बाद फिर वो मार कुटाई पे आ जाते हैं। फिर उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात क़त्ल गारत पे भी बात पहुंच जाती है। तो दूसरी ये बात हुई कि आपने फितना फसाद, दूसरे बंदे ने, जिसने झूठ बोला, उसने फितना फसाद सोसाइटी में फैलाया, और यूँ वो सोसाइटी बजाय एक अच्छा नमूना पेश करने के एक बुरा नमूना पेश करेगी। तो इसलिए इसके असरात सोसाइटी पे, उस झूठे इंसान पे कोई बात भी नहीं करता, उसकी बात सुनता भी नहीं है, उसके मतलब कोई बात भी नहीं करता। अब देखते हैं हम कि हमारा मज़हब, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम हर काम करते हुए अपने मज़हब को सामने रखेंगे, सामने रख के कि हमारा जो, क्योंकि हमने अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है, तो वहाँ पे हमारा
جو محاسبہ ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں جھوٹ بولنے والے کے جھوٹ کے حوالے سے کیا باتیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ قرآن مجید میں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ یہ کہا گیا، واضح کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، جب آپ کسی سے کوئی بات کرو تو بات کو خوب تحقیق کر لیا کرو، سنی سنائی ہوئی بات کو آگے مت بڑھایا کرو۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ ایک آیت ہے جس کا مطلب ہے لعنت اللہ الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اب جس بندے پہ، جس سوسائٹی پہ، جس جھوٹوں پہ اگر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے تو آپ جتنی مرضی دعائیں کریں، جتنا مرضی آپ صدقہ خیرات نیک کام کریں، تو اللہ کے ہاں وہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کے بارے میں کہہ دیا کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ تو یوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پہ سختی سے منع فرمایا کہ آپ نے خود بھی جھوٹ نہیں کبھی بولا، اور اپنے فالورز کو بھی یہ چیز سکھائی کہ آپ نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی مسلمان جو ہے وہ بددیانت ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، بددیانت ہو سکتا ہے۔ پھر کسی سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان خیانت کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، خیانت کر سکتا ہے۔ پھر تیسری جگہ میں پوچھا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان کے بارے میں ہمارا نبی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہم تک آتے ہیں، ہمیں ٹیچنگ کی، ہمیں بتایا انہوں نے، تو وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے بچوں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس سوسائٹی کو بہتر بنانا ہے، اس سوسائٹی میں اچھی باتوں کو ڈیولپ کرنا ہے، بری باتوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، بری باتوں سے اجتناب کرنا ہے، دوسروں کو بھی بری باتوں سے بڑے پیار محبت سے ان کو سمجھانا ہے کہ یہ غلط باتیں ہیں، ان غلط باتوں کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے۔ تو اچھی باتوں کو ہم پروموٹ کریں گے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اچھی باتیں خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی سمجھائیں گے کہ وہ دوسری بات اچھی کریں، اور جھوٹ سے ہمیشہ ہمیں اجتناب کرنا ہے، ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دینا ہے تاکہ ہماری سوسائٹی، ہمارا کردار، ہم پہ لوگ بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ تو امید ہے بچوں، آپ نے جھوٹ کے متعلق یہ چیزیں سنی ہیں، کافی ساری چیزیں آپ کے علم میں آ گئی ہیں۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے بعد آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔